नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ सेप्टेम्बर 1 तारिख सोमवार। तेज विलंबन कर आसतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर प्रमुख खबर गुड़िक परवर्ती बड़ खबर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बड़ घोषणा। गतकाली स्वायत्त शासन दिवस अवसर में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी 7टी नुआ म्युनिसिपालिटी और 16टी नुआ एनएससी घोषणा करछन्ती। बलांगीर जिलार लईसिंघा सहित बरगढ़ जिलार सहेला, कटक जिलार बड़म्बा, नरसिंहपुर एवं सालेपुर को एनएससी भावे घोषणा करछन्ती मुख्यमंत्री। यह सहित ढेंकानाल जिलार गंदिया, गंजाम जिलार जगन्नाथ प्रसाद एवं पात्रपुर, जाजपुर जिलार चंडीखोल, कलाहांडी जिलार नर्ला एवं जयपाटना, खोर्धा जिलार टांगी, कोरापुट जिलार बरीगुम्मा, मयूरभंज जिलार कप्तिपदा, जोशीपुर एवं राजगोविंदपुर को नुआ एनएससी भावे घोषणा करा जायछि। सेहिपरि वर्तमान एनएससी थिबा मयूरभंजर करंजिया को नुआ म्युनिसिपालिटी भावे घोषणा करा जायछि। एहासह बौद्ध जिलार बौद्ध, गंजाम जिलार सर्वाधिक भंजनगर, आस्का, छत्रपुर, कवि सूर्यनगर एवं पलसरा को नुआ म्युनिसिपालिटी भावे घोषणा करछन्ती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। दर्शक बंधु चैनल टी को जदि एबे जाय सब्सक्राइब करनाहंती तेबे सब्सक्राइब करी पाखर थिबा ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टी को दबाई दियंतु, जहा फल रे प्रत्येक दिन सर्वप्रथमे आपण ताजा खबर गुडी को जानि परिबे। एवं भिडियोटी आपण केउ जिल्लारो देखुछन्ती कमेंट माध्यम रे जणांतु। परवर्ती खबर चुटकी हेब सबु समस्या रही सहरियांक आसिला सहर साथी। राज्यस्तरीय स्वायत्त शासन दिवस अवसर में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सहर साथी सुविधार लोकार्पण करिसेंती। यह नागरिक माननकु सशक्त, द्रुत एवं क्रियाशील सेवा प्रदान सुनिश्चित करने दिगरे बलिष्ठ भूमिका तुलाइब बोली कहुଯାଇଛି। कहते आमे आज एक नुआ पदक्षेप नेउछु। 1929 टोल फ्री नंबर कॉल सेंटर सहर साथी आरंभ करुछु। आपण माननकु आ पौरपालिका कार्यालय को जीवाकू पड़िब नाही। केवल एक फोन कॉल कले आपनको अभियोग, प्रश्न किंबा प्रस्ताव सीधा सड़क साथी पाखरे पहुंचीबो। सहर साथी 24 घंटा आपनको सेवारे रहिबे। हमर केवल गोटे लक्ष्य हेबा उचित लोकंकु सेमाननको आकांक्षित मौलिक सुविधा प्रदान कराई सेमाननको दैनन्दिन जीवनकु स्वच्छंद, सावलील एवं सहज करिबा। लोकंकु उत्तम सेवा प्रदान लक्ष्य रे एही कार्यक्रमर शुभारंभ करिथिबा बेले लोकंकु उत्तम सेवा प्रदान लक्ष्य रे सहर साथी आरंभ होईछि। परवर्ती खबर विक्रमदेव विश्वविद्यालय प्रथम शक्तिश्री साथी भावे मानसी राणी महांती को चयन कर ओडिशा सरकार उच्च शिक्षा विभाग निर्देश क्रमे विश्वविद्यालय रे शक्तिश्री सशक्तिकरण सेल गठन कर विश्वविद्यालय उभय स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्री मध्य एक चयन प्रक्रिया आयोजन कर प्रत्येक विभाग जड़े स्नातक छात्री एवं जड़े स्नातकोत्तर छात्री अंश ग्रहण करते। विभिन्न पर्यायर छात्री मेधा, नेतृत्व नेबार दक्षता, समस्या को उपस्थापन करने को योग्यता, उपस्थित बुद्धि, साधारण ज्ञान आदि परीक्षा करा जायतिला। चयन प्रक्रिया रे मानसी राणी महांती को शक्तिश्री साथी भावे चयन करा जायतिला। मेधावी मानसी राणी स्नातक प्राणी विज्ञान तृतीय वर्ष छात्री। से जणे सुवक्ता, विद्यालय, महाविद्यालय, जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय, अंत विद्यालय वक्तृत्व, संवाद, जनस्तरीय वार्षिक वक्तृत्व प्रतियोगिता आदि शताधिक प्रतियोगिता अंशग्रहण कर कृतित्व हासिल करिसेंती। संवाद साहित्यकर पक्षरु युव कवयित्री सम्मान रे सम्मानित हेबा सह विभिन्न अनुष्ठान पक्षरु सम्मानित होइछन्ती। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी शुणिले प्रधानमंत्री रेडियो भित्तिक कार्यक्रम मन की बात। चंद्रशेखरपुर शिशु विहार स्थानीय लोकों सहित 125तम मन की बात कार्यक्रम शुणिछन्ती मुख्यमंत्री। पूर्व मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एही अंचल रे दीर्घ 8 वर्ष धरी रहिथिले। स्थानीय लोक पिलामाने मुख्यमंत्री को अति पाखरु पाई खूब खुशी एवं उत्साहित होई मुख्यमंत्री को स्वागत करथिले। स्थानीय लोकों सहित मन की बात शुणिबा परे मुख्यमंत्री कहिथिले जे एही कार्यक्रम कोटी कोटी लोकों पाई असरंती प्रेरणार उत्स होई सारिछि। एही कार्यक्रम कोटी कोटी लोकों पाई असरंती प्रेरणार उत्स होई पारिछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मन की बात रे प्रत्येक थर परि से विभिन्न क्षेत्रर साधारण लोकों सफलता को प्रशंसा करी लोक आलोचना को आनिथिले। गतकाली प्रधानमंत्री ओडिया झियो रश्मिता साहू सहित कथा होई तांकर उच्च प्रशंसा करथिले। रश्मिता निकटरे अनुष्ठित खेलो इंडिया कानोइंग प्रतियोगिता रे अंशग्रहण करी 2टी स्वर्ण पदक जीतिछन्ती। परवर्ती खबर सांघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन समय रे चाइनार तियानजिन सहर रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाइना सरकार 2 दिन पय एक स्वतंत्र कार देइथिले। एही कारटी होउची हॉकिंग L5 जाहाको चाइना रे लाल पताका बा रेड फ्लैग मध्य कुहा जाय। यह चाइनार राष्ट्रपति सी जिनपिंग व्यवहार करुथबा समान कार। ए कार को चाइना रे मेड इन चाइनार प्रतीक भावे
ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହାର ଇତିହାସ ହେଉଛି 1958 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏହା ଚାଇନାର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ଶୀର୍ଷ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାରଟି ଚାଇନାର ସରକାରୀ ମାଲିକାନା କମ୍ପାନୀ FAW ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ 2019 ମସିହାରେ ଭାରତର ମହାବଳୀପୁରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ କାର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ସମୟରେ ଚାଇନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଏବେ ସମୟ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଡ୍ରାଗନ ଏବଂ ହାତୀ ଏକାଠି ହୋଇ ବନ୍ଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ପାରସ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଆଧାରରେ ଚାଇନା ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ $2.8 ବିଲିୟନ ଡଲାରର ସହଯୋଗ ନାଗରିକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ସାର ଯୋଗାଣ ସ୍ଥିତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ସାର ମହଜୁଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ସାରର କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ ଦର୍ଶାଇ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଭ୍ରାନ୍ତକର ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ନ କରି ଭୟଭୀତ ନ କରିବାକୁ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। କୃଷି ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ନିୟମିତ ଭାବେ ସାର ଯୋଗାଣ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ରସାୟନ ଏବଂ ସାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସାର କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ତଦନୁଯାୟୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିହାର ଦରଭଙ୍ଗାରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭୋଟର ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏକ ନୂଆ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ବାଇକ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବାଇକ୍ର ସନ୍ଧାନ ମିଳିନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବାଇକ୍ ମାଲିକ। ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 27 ତାରିଖରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବୁଲେଟ୍ ଯାତ୍ରା ଦରଭଙ୍ଗା ଦେଇ ଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। କିଛି ବାଇକ୍ ପରେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ହେଲେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବି ହେଲେ ବାଇକ୍ ମିଳିନାହିଁ। ବାଇକ୍ ମାଲିକମାନେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କଠାରୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବାଇକ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ଏହି ମାମଲାରେ କେବେ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁଛି ଏବଂ କେବେ ପୀଡ଼ିତମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବାଇକ୍ ଫେରି ପାଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନିଜର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏଆଇକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଗୁଗଲ ଏବଂ ମେଟା ସହ ଘୋଷଣା କରିଛି ପାର୍ଟନରସିପ୍, ଯାହାକି ଡିଜିଟାଲ ବିକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ରିଲାଏନ୍ସର ବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ ବୈଠକରେ ଏହି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ 2026ର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓକୁ ସୂଚୀବଦ୍ଧ କରିବାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। ଅମ୍ବାନୀ କହିଛନ୍ତି ଏଆଇ ଏଭଳି ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ଅବସର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, ଯାହାକି ଦର୍ଶକ ପୂର୍ବରୁ ଡିଜିଟାଲ ସେବା ଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ରିଲାଏନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ନାମକ ଏକ ସହାୟକ କମ୍ପାନୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗୁଗଲ ସିଇଓ ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇ କହିଛନ୍ତି ରିଲାଏନ୍ସ ଶକ୍ତି, ଖୁଚୁରା, ଦୂରସଞ୍ଚାର ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସେବାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଗତି ଦେବା ପାଇଁ ଗୁଗଲର ଏଆଇ ଏବଂ କ୍ଲାଉଡ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂର ଲାଭ ଉଠାଇବ। ଦୁଇଟି କମ୍ପାନୀ ଭାରତର ଏକ ସମର୍ଥିତ କ୍ଲାଉଡ୍ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ଥାପିତ କରିବେ, ଯାହାକି ରିଲାଏନ୍ସର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଜିଓର ବ୍ୟାପକ ନେଟୱାର୍କ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ। ଏହା ସହିତ ରିଲାଏନ୍ସ ଟେକ୍ ଓପନ୍ ସୋର୍ସ ଏଆଇ ମଡେଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ମେଟା ସହିତ ହାତ ମିଳାଇଛି। ମେଟାର ସିଇଓ ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ ଏହି ସହଭାଗିତାକୁ ସୁପର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ପ୍ରବେଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ସହଭାଗିତା ରିଲାଏନ୍ସ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।